Okay, next is example 2. In figure above, C1 is 100 microfarad, C2 is 200 microfarad, and C3 is 300 microfarad. The applied potential difference between point A and B is 8 volt. Calculate the charge on each capacitor. Okay, dia nak Q untuk setiap capacitor. Jadi, kita kena cari setiap satu. Okay, here is supply 8 volt. Okay. So now, untuk yang pertama sekali you kena buat adalah kira dia punya C efektif dulu. Okay, so C efektif ataupun C total dulu. Okay, C total nak kira. Okay, kalau tengok circuit ni, kita akan selesaikan yang ni dulu. Okay, sebab apa? Sebab yang ni paling nampak untuk selesaikan. Sebab you tak boleh nak selesaikan yang 2 dengan 3. Sebab connection yang paling mudah you nampak bila current flow dia akan pecah 2 dulu. So yang ini adalah secara parallel. Okay, kita ambil yang mana mudah kita nampak. Okay, C1 you kena pandai tengok tak apa, kalau you buat exercise lama-lama nanti you biasa. C1 and C2 parallel. Okay, parallel. So C12 is equal to C1 plus C2. Okay, C1 is 100 micro plus C2 is 200 micro, and then C12 is equal to 300 microfarad. Okay, next this one is C12, belum habis lagi. Okay, so simplify circuit. So kita akan dapat circuit yang baru adalah this one. Saya lukis dulu. Okay, apa tak? Bagi sama. Okay. So ini supply lah voltage nampak tak? Okay, so ni adalah V, ni adalah C12, yang ni adalah C3. Okay, so sekarang ni apa kaitan C12 dengan C3? Kalau awak nampak, bila kita buat current flow, so dia akan experience the same current yang flow pada both capacitor. So this is series connection. So C12 and C3 adalah series. Okay, lepas tu habiskan. Kalau kita settlekan these two secara series, okay, maksudnya dah habis sampai dapat C efektif lah. Okay, dah. Okay, C efektif maksudnya C total lah. C total, okay, C total is equal to series 1 over lah kan. 1 over C total is equal to 1 over C12 plus 1 over C3. Okay, so C total, masuk C12. C12 is 300 micro plus with 1 over C3 is 300 micro. Jangan lupa sebabkan dia adalah 1 per, jadi you kena 1 per answer lah. Okay, so C total is equal to answer 1 over answer lah. So akan dapat 150 microfarad. Okay, ini adalah C total ataupun C efektif. Okay, so tak habis lagi. Sekarang ni apa yang korang nampak dekat sini yang paling mudah yang boleh saya cakap. Kalau kita cerita pasal Q, charge dia akan sama. Okay, Q total charge total Q total, kalau you tengok balik nota Q total akan sama untuk series. In series connection. Series circuit lah. Okay, so apa yang korang nampak kat sini? Nampak tak? Ni C12 dengan C3 ni kan bila kita combine dia akan jadi C total. Okay, contoh yang ni start C total. Contohlah yang ni. Okay, ni V, ni C efektif. Okay, so this one adalah gabungan daripada yang ni C12 dengan C3. Ni gabungan yang ni dia akan jadi macam ni. So ni adalah V total.
Ni lah V total lah, V supply lah. Okay, nampak tak? V total, C total, you akan dapat Q total. So Q total dia sama kalau dalam series circuit. Maksudnya Q total nilainya akan sama dengan Q12 dan Q3. Sebab 1, 2 dan 3 tu connection dia secara series. Maksudnya sebelum end of this C total ni. Okay, so kita boleh cari Q total. Macam nak cari Q total? Q equal to okay, say Q total is equal to C total darab dengan V total lah. Okay, so C total adalah 150 mikro darab dengan V total dia 8. Okay, so 150 mikro you darab dengan 8. 150 kali dengan 8, saya akan dapat 1200 mikrokulom. So inilah nilai Q total yang saya boleh buat kat sini. Okay, nampak tak? Soalan tanya, calculate the charge on each capacitor. So sekarang awak dah dapat dulu Q dekat 3. Jadi Q3 sama dengan 1200 mikrofarad. So itu yang pertama you dapat lah. Okay, sekarang kita nak cari Q1 dengan Q2 pula. Okay, Q1 dengan Q2 tadi connection dia secara apa? Q1 dan Q2 kan, macam mana cari dia punya charge dekat Q1 dan Q2? Maksudnya kalau ikutkan dekat sini, you dapat Q3. Okay, tapi Q12 sama dengan 1200 mikrofarad. Masalahnya you nak each by satu-satu. Nak Q1 berapa, nak Q2 berapa. Jadi apa yang you nampak antara C1 dengan C2, dia adalah parallel. Bila parallel, voltage dia sama. Voltage dia sama. Okay, contoh bila you ada Q3, okay, kita boleh cari berapa nilai voltage dekat sini. Okay, voltage kat sini tau. So saya boleh kira V3. Maksudnya saya nak voltage dekat 3. Voltage dekat 3, ni voltage dekat 1, 2. Okay, voltage 1, 2 campur dengan voltage 3 sama dengan voltage total. Sebab dia apa? Sebab dia series. Okay, so V, cari dulu, V3 sama dengan Q3 bahagi dengan C3. Okay, 1200 mikro divided by 300 mikro. So, saya akan dapat 4 volt. Okay, so V3 4 volt. Kalau V3 4 volt, V12 berapa volt? Sebab V total adalah total keseluruhan voltage diberi adalah 8. Okay. Okay, so next V total. Nak cari V12. Okay, V12 sama dengan V1 sama dengan V2. Sebab apa? Sebab diorang parallel. Nampak tak? V12 ni kalau kita pecahkan, dia akan dapat macam ni. Dia akan dapat circuit ni. Ni kena buka tutup circuit lah. Macam susah sikit nak tengok kan. Okay, sebab C1 dengan C2 connection dia parallel. Kalau parallel, voltage dia sama. Jadi, kalau nak tahu berapa nilai V1 dengan V2, awak kena kenal dulu V12. Sebab V12 sama dengan V1 sama dengan V2. Sebab connection dia parallel. Okay, so ni V1, sini V2. Okay, so macam nak cari V12? Okay, V12 tambah dengan V. Sekejap. V total. Okay, supply. V total sama dengan V12 plus dengan V3. Okay, V12 plus dengan V3. So, awak dapat V total 8. V12 nak cari. And then V3 adalah 4. So, V12 nilainya adalah 4 volt. Okay. Jadi, kalau V12 4 volt, maka V1 4 volt, V2 pun 4 volt. Sebab connection dia adalah parallel. Okay. So, parallel 4 volt.
Okay, so kemudian awak nak cari Q bagi 1 dan Q bagi 2. Jadi awak bolehlah cari satu-satu. Maksudnya kat sini, okay, maksudnya nak cari Q1 kan. Okay, Q1 is equal to C1 darab dengan V1. Okay, C1 100 mikro kan. V1 berapa? V1 4. Dapatlah 400 mikro coulomb. Okay, next untuk V2, Q2. Q2 guna nombor yang sama tau. Q2 sama dengan C2 darablah dengan V2. C2 200 mikro times V2 4. Okay, akan dapat 2 kali 4 8. 800 mikro coulomb. Okay. So macam tu. Nampak complicated, tapi bila you buat one by one, you akan nampak benda tu. Dan setiap kali you buat, you kena tulis. Okay. Alright. So macam tu. Okay, next question. Dia tanya the potential different across each capacitor. Kebetulan tadi kita dah cari. Kan kita dah cari. Jadi kita boleh ambil je dekat atas tu, kita boleh tulis balik semula sebab kita dah cari. So V1 kita dapat 4 volt. V2 kita dapat 4 volt juga. And V3 pun kita dapat 4 volt. Kebetulan sama. Okay. Alright, next dia tanya potential different between point A and D. Okay, potential different between point A and D. Okay, so kita tengok kat mana potential different between A and D. A dekat sini, D dekat sini. Tengok laluan dia. A to D. Maksudnya dia adalah combination antara these two capacitor. Seolah-olah macam kalau saya buat simplify circuit ni kan. A dengan D tu duduk kat mana? Dekat sini. Sini point A, sini point D. Nampak tak? So dia sebenarnya dia nak potential different between point A and D tu, dia nak baca voltage across 1, 2. Okay? So VAD is equal to voltage 1, 2 sama dengan 4 volt. Okay, VAD V12 is equal to 4 volt. Okay, next, the total energy store. Okay, total energy store, kita ambil formula energy store total lah yang ada maklumat cukup. So U total is equal to half CV square. Okay, so dia semua kena yang total. 1/2 C efektif, C total, V pun kena V total. Tadi 150 mikro, V total 8 kuasakan 2. Dia akan dapat 4.8 times 10 to the power of -3 joule. Okay, macam tu.